नमस्कार। तो जो मु अपडेट देइथिली कि माने समरे आईसीयू रे वेंटिलेटर रे अछंती। तो मंडे राति रू माने एपर्यंत हो गलानी वेंटिलेटर रे अछंती। तो वेंटिलेटर रे आमे बहुत रिक्वेस्ट कला पर कहले कि नाई माने हॉस्पिटल जो आईसीयू रे जो सिस्टर माने अछंती कहले नाई तांको सीजर हेनी। सीजर माने जो फ्रेट्स मारथिला। तो मोहनकर एबे किडनी रिलेटेड किसी इश्यू नहीं। जहाँ भी इश्यू होती दुर्बल रू माने न खाई जो मंडे दिन डायलिसिस गले कि खाई ना पेट कामुला बांती होता। तो तापरे माने किसी न खाई शुगर कमी जाता। बॉडीर वीकनेस भी अच्छी से जेहेतु तांको हेल्थ जी थिला तो बहुत एबे पतला। तो सही गोटे फैक्टर गुड़ाक जो दुर्बल करी तो दिन मान सारा खाई ना एंड न खाइबार ओवरऑल माने डायलिसिस रे तो बॉडी रे सबू ही ड्रेन हो एनर्जी भी ड्रेन हो जाए। तो माने इवेंचुअली तो वीकनेस है। वीकनेस रू ही फ्रेट्स माने बीपी अधिक थिला। शुगर भी बॉडी रे कमिला एंड माने सब जाक डायलिसिस परे तो बहुत गुड़ा फैक्टर नहीं कि यही फ्रेट्सटा होती। तो से माने सेटा को गोटे बहुत माने बड़ इश्यू बने कि हाईलाइट करी येस माने सेटा गोटे बड़ इश्यू फ्रेट्स बट फिर भी से माने सेटा को माने गोटे बड़ इश्यू बने कि तो वेंटिलेटर कहले रखिबू। ओके वेंटिलेटर आम कहते गोटे दिन रखा तो गोटे दिन रखिकी तापरे एबे मंडे राति रू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आज थर्सडे है। तो कल 72 आवर्स हो माने बट माने से शुणुना माने वेंटिलेटर रखी। अरे ओके वेंटिलेटर रखीच लाइफ सेविंग पाई बट माने आपण बिलीव भी करेंगे आम कल कहूँ आमको मिछ सत कर गपी चलती माने एमती सेमती माने मनी ओरिएंटेड समस्ते आजिकल जुगे समस्ते पैसा पाई काम कर पेट पाई समस्ते काम कर बट गोटे लोक को एटलिस्ट ह्यूमन बीइंग परिका माने ट्रीट करिया कथा। तो मु तो एत दिन है माने हॉस्पिटल माने जाई पर नथिली माने जाई पर नथिली माने मु गले भी मु देखि पर नथिली एंड जेहेतु कान्हा छोट अच्छी ताकू सेठी अलाउ करूना एंड कान्हा को लेकिन मते ता भीतर गले प्रॉब्लम होची। तो मु सेति पई बेसी जाई परनी अवॉइड करथिली एंड तो मु आज जिते गली आज देखिली माने आप बिलीव करेंगे माने मत बहुत दुख लगे माने मु सबुठ स्ट्रंग बोधे फैमिली रे कौन मत समस्ते जी मो फ्रेंड सर्कल सब मत कहते मु बहुत स्ट्रंग बट एत स्ट्रंग है भी माने मो धैर्य भी रोनी माने आपण आखिर माने माने लुह पलि आस बट सिटी माने एमती सिचुएशन माने आपण कांदी भी पारे एंड जो महादेव विष पीला बागिया ना माने आपण विष माने सब दुख को चापिकी ये रही तो से अच्छन से अलग कथा किंतु माने से प्रॉपर ह्यूमन माने हॉस्पिटल से ह्यूमन बीइंग को माने गोटे कौन तार नेसेसिटी अच्छी से टाइप देखिकी ना माने पार्टी सक्शन गोटे कौन करथिले माने कहले माने लाल फल काढ़ी को तो पार्टी ए साइड रू पूरा लाल एमती बाहर कि एठी पूरा एमती मोटा है कि लाल पूरा बाहर सेटा को भी सफा करियार नहीं मुझे देखिकी जाए पार्टी कली कि सेटा एमती कौन पाई तुम सफा कहीं करन माने कष्ट भी होता आखिर पाकर पानी आसुची माने पार्टी रे वेंटिलेटर लगी नाकरे जाइए बेक पटे फुटा होती हाथ में मो गला बेलू डायलिसिस होता बा हाथ में फिस्टुला एंड कैथेटर लगी माने लोकर कौ जगह ब्लड प्रेशर पाई मॉनिटर रे जो आमर कनेक्ट करती से लगे हाथ में गोड़ जो डायलिसिस हो काले हलई देवे तो हाथटा भी बंधा होगी अच्छी बाँ पटे माने देखिले माने आपण आखिरे लुह रही माने एमती अवस्था से तो मुझे डर कि भी कान्हा को लेकिन जाइन भर मैंने कान्हा देखिले पूरा फ्रस्ट्रेट हो पूरा मामा पपी हो माने पूरा अलग प्रकार तो माने कही भी होनी हेले मु पचारि मुझे कष्ट हो मत कहले हाँ माने आखि तो खोली पार ना मैंने साढ़े टिप्स सब दिखाई वेंटिलेटर जेहेतु अच्छा तो मत एमती पूरा आखि पार्टी यहाँ करी पक पक करी माने मत लगे कि कान्हा कथा पचारे को चेष्टा कर एंड
ହାତଟା ମାନେ ଡାହାଣ ହାତଟାରେ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ବାଁ ହାତର ଡାୟାଲିସିସ୍, ତ ଡାହାଣ ହାତଟା ଏମିତି ଏମିତି ହଲାଉଥିଲେ। ତ ମୋ ହାତଟା ଫୁଲିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଧରିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ କାଲି ତୁମର କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଏହା କହିଲି ଯେମିତି ଆଉ ହାତ ହଲାହଲି କଲେନି। ତ କାଲି ତ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ କାଢ଼ିବେ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ସଲିଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏନର୍ଜି ବି ଆସିବ। ତାପରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଷ୍ଟଟା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମାନେ କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି। ମାନେ ଯିଏ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ, ବା ଜାଣତରେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି, ଭାଇ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବେନି। ସେମିତି ବି ମାନେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି 10 ଥର ଯିବା ଆସିବା, ୟା ଫିର୍ କିଛି ବି ସେମିତି, ମାନେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଏବେ ମାନେ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ସବୁ ତ କାଲି କହିଛନ୍ତି, କାଲି ହେଲେ ଆଇସିୟୁରେ କିଛି ସମୟ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମେ ବି ମାନେ ଯଦି କେବିନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କି କାଲି ପରଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେବିନ୍ରେ ସିଫ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ କିଡ଼ନୀ ରିଲେଟେଡ଼୍। ଏଥର ଆମେ ମାନେ ଏଥର ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଦେହଟା ଏମିତି ହଠାତ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ସଡ଼ନ୍, ବହୁତ ସଡ଼ନ୍। ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବିପି ପାଣି ଫାଣି ଜମିଛି, ନା ସେଇଟା ନୁହଁ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ୱିକନେସ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶି ମାସିକି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ତ 100% ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୁଟିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଏଇଆ ଖାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ବି ଦିଆହେବ। ବଟ୍ ଦିଆ ବି ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ବଡ଼ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା। ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ କିଛି ମାନେ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦିଆ ହୁଏ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେଇଟା ଖାଇପାରିଲେନି। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା ଘରେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟାକ୍, ମାନେ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମନେ ରହିବ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି କି ଡରେନି, ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏତେ ଅସହାୟ ଭାବିଲି, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବି, ତା ଉପରେ କିଛି କହିବି ହେବନି। ବସ୍ ମୋତେ ଏତିକି ଫିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ କି ମାନେ ଏମିତି କ'ଣଟା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣଟା କଲେ ମୁଁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ନ ପାଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଡାକ ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲେ, ପଛେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଡରଉଛ ତୁମେ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ, କାହିଁକି ଏଇସବୁ କ'ଣ, ମାନେ ସେ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଟା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ଏତେ ୱିକନେସ୍, ମୁହଁ ହିଁ ଖୋଲୁନି। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ତ ଆଇସିୟୁରେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକକୁ ପୁରା ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ନା, ଆପଣମାନେ କେହି ସେଇ ଜାଗା ଯିବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ 100% ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକଟା ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ପୁରା ପଇସା ଆଠୁ ପୁରା କ'ଣ ନଳି ପାଇପ୍ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଟାଣିବେ, କେତେ ମାନେ ବିଏଚ୍ପି ମଟର ଲଗେଇ ଟାଣିବେ, ସେଇଟା ମାନେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବି କେୟାର, କି ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କିୟର୍। ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଲାଇନ୍, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ବି ରଖିଥିଲି, ମାନେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ବଗେରା ବଗେରା। ତ ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ତ ଆମର ତ ଘରେ କାହାର କିଛି ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଜି ହାଲକା ହେଇଯାଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କିମ୍ବା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଯେମିତି କରାହେଲା ଆଜି, ତ ସେମାନେ ମାନେ ହଁ ଭରିଛନ୍ତି, କାଲି ମାନେ ସେଇଟା ଖୋଲିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେଉଁ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିର ବି ଏଚ୍ ଓ ଡ଼ି ଯିଏ, ସିଏ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖି କହି ଗଲେ, ଡାକିଲେ, ତ ଅନେଇଲେ।
बोले ठीक अच्छी ताकू काली सब एगुड़ा माने वेंटिलेटर खोलिकी नॉर्मल ताकू माने किसी समय ऑब्जर्वेशन रखी केबिन को शिफ्ट कर दियो तो सेटा गोटे हल्का लगला एंड बाकी कहले कि तार अन्य सब ठीक अच्छी जेहेतु सीजर्स सेडेटिव दिखाई शुआई सेटा गोटे बड़ फैक्टर अच्छी तो माने ओरिड हुअंतनी तो सेटा टिके खाली भल लगिला शुणी कि रिलैक्स लगिला बाकी देखिले किंतु तांको माने सेटा सही होनी माने केमतिया लोक थिले केमती हे गले माने तो माने भगवान कौन कौन देखेबे आउ कौन देखौछन सब क्या हाथ में मनीष हाथ में किसी ना तेणु मु तो ठाकुर सब छाड़ देती तेणु बाकी आपण मैंने भी प्रे करूँ जल्दी माने टे भल हो आसतु एंड काली भी हॉस्पिटल तो जीवार अच्छी कौन हो तो मुझे काली भी जब पॉसिबल है अपडेट देवी एंड वीडियोटा आज ये एंड कर जय जगन्नाथ।